Leo tunazungumzia utawala wa karibu katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambao kwa sasa uko chini ya uongozi wa AFC M23. Kulingana na changamoto za usalama, ufuatiliaji wa mtaa pamoja na mshikamano wa kijamii, utawala unajaribu kuwakutanisha wakaaji kupitia vikundi mbalimbali katika makata, chembechembe pamoja na wahusika wa jamii wajulikanao maarufu nyumba 10 matena nyumba 3. Lengo utawala bora pia unaowashirikisha zaidi wakaaji. Katika video hii tunatoa mwangaza kuhusu utendaji wa kazi ya cadre de base. Pia tunazungumzia juu ya ushirikiano wa kila siku wa wakaaji kwa kazi mbalimbali. Kianza kuichambua mada yetu, swali moja linahojiwa: ni nani atafanya nini na ni namna gani utendaji unafanyika? Kuna majibu matatu kwa swala hii. Kwanza, ni namna gani wanavyofanya wakaaji na matarajio yao ama maattente zao ni gani? Swala la kufuata ni ufuatiliaji wa kazi za kila mmoja pamoja na kiongozi wa kata ya Katindo, na mwishowe mtaalamu wa elimu akiwa politologue anazungumzia juu ya utawala wa eneo ama cadre de base, ushuhuda wa wakaaji. Chef d'Aveni iko na kazi ya kuidentifie maprobleme ziko mwaveni yake na kuidentifie watu walingia mwaveni bamupya kutoka mwingine mwaveni na kutransmettre maraporo yote ku mahierarchie ya yulu. Concernant role ya chef d'Aveni, sitaweza determiner kama inakuwaka nini, parce que ça arrive des fois hatujuaki hata kama anakuwaka wapi, ndio sitaweza sema kama anakuwaka na role gani. Entourage yenye ni ule dimezo anakuwaka iko naye, anakuwaka oblige ajue tabia ya huyu ni huyu anatumikaka kazi gani. Sa vile mnaweza gombana we na voisin, nagombana sa vile juu parcelle, mwingine anaiba parti yako kidogo ya parcelle, na we unaenda ita banyumba 10 ndio bakie kusaidia bajue mwenye aliiba na mwenye kuna rezo. Kwa sasa kiongozi wa kata Katindo anafasiria moja kwa moja namna gani utendaji wa kazi unafanyika na wa cadre de base, na hii kwa ngazi zote kuhusu usalama pamoja na usimamizi wa kila siku. Tukianzia hasa hapa ku nyumba 3 kwa kupanda ku 10 maison mpaka kwa chef de quartier. Huyu nyumba 3 ni yule ambaye anaweza ongoza hata nyumba 3, me kwa sasa hawezi kuwa nyumba 3 sawa vile anaweza ongoza entite fulani ya nyumba 10 ama nyumba 8, kurahisisha yule nyumba 10 apate habari mbio ambayo inaweza kujitokeza kwa haraka. Nyumba 10 ama 10 maison naye ni yule ambaye tunaita de block, ni yule ambaye anaweza akaongoza hata bloki ya watu 13, 14. Kazi yake ni nini? Huyu kuna mkaaji ambaye anaweza kupata shida ya haraka, anakimbilia kwa ule wa chini ambaye anaishi naye, na chef de quartier ni cadre de base na nyumba 3 ni cadre de base. Kuna mizozo ambayo nyumba 10 chef d'Aveni, chef de salon anaweza kutatua, na kuna mizozo zile zingine ambazo chef de quartier anaweza kutatua, kama vile ushida wa chini. Hiyo ni kazi ya chef d'Aveni na nyumba 10. Wakisha ona wanapenda kusikilizisha watu, hawawasikie vizuri, wamekosa suluhisho, ni pale sasa huyo chef d'Aveni na nyumba 10 wanakamata hiyo dossier pamoja na chef de cellule, wanaipeleka hapa ku bureau, tunaitatua nao sasa, sababu walikosa suluhisho kule. Ili kufasiria zaidi, tulizungumza na mtaalamu mmoja, na yeye ni politologue. Mtazamo wa mtaalamu huu unazungumzia juu ya kazi za cadre de base pamoja na mafaa yao katika uongozi. Ba cadre de base bana waka na 5 role. Alors tukaanza ku role ya kwanza, par exemple ile ya administration de proximité, tulisema kama abo ndio bana representer waku viongozi ndani ya avenue, par exemple ndani ya quartier, ndani ya commune na ndani ya cellule. Alors yenye na lingana na sécurité na ordre public ni chef d'Aveni ndio mwenye numero 1 wa sécurité ya Aveni yake, parce que chef de quartier hatatoka ku office yake puke akuye kufanya nani musako juu ya sécurité. Alors ile question ya identification ou bien ya état civil abo ndio biko charger na ku recenser population momentité zabo, na paka ile banakuwa bakugere conflit, na kuko sasa role ya mobilisation sociale ile, par exemple tunaita basalongo ile chef d'Aveni ndio anapasha mobiliser batu kufanya propriété ya maparcelle zabo, na ingine kuko bana jouer role ya OPJ, et ile ni a compétence restreinte parce que abo habezi juger mutu, mais banapasha sikilizanisha batu biko na conflit mwaveni. Kwa kifupi,
Kuunga mkono utawala wa karibu na wa nchi una maana kabisa katika usimamizi wa masuala ya usalama, lakini mafanikio yake yanahitaji kufahamu mengi umuhimu, na hii ni kwa mafaa ya wananchi wote. Vile inabidi kuwe taratibu wazi pamoja na ushirikiano mkubwa wa wakaaji wote katika eneo.